बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 135 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। तो दोस्तों, कल की जो किस्त थी 134 में हम बात कर रहे थे एक शहजादी की और गज़ाल की बातचीत की जो जंगल में शिकार कर रही थी शहजादी। तो दोस्तों, शहजादी इसे शिकार करे, शहजादी के सामने ले आया था, वो गज़ाल को शहजादी के सामने ले आया था। तुम शाह सवार हो। शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या काम करते हो? हर वो काम कर लेता हूँ जिससे वो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इस आदमी ने कहा, मैं तुझे महल के मुहाफ़िज़ों में शामिल करूंगी। शहजादी ने कहा, रियाया के इस नचीज बंदे में इतनी जरूरत नहीं थी कि इनकार करता। शहजादी इसे साथ ले आई और मुहाफ़िज़ों में रखवा दिया। इसे जब शाही मुहाफ़िज़ों का लिबास मिला और जब वो इस लिबास में शाही अस्तबल के घोड़े पर सवार हुआ तो इसकी मर्दाना वजाहत निखर आई। वो शहजादी का मंजूर नजर बढ़ गया। फिर शहजादी ने इसे अपना देवता बना लिया। शहजादी की शादी होने वाली थी कि लेकिन इसने अपने मंगेतर के साथ बेरुखी बरतना शुरू कर दी। मंगेतर ने अपने मुखबरों से कहा कि वो शहजादी को देखते रहा करें कि वो कहाँ जाती है और इसके पास कौन आता है। एक रात शहजादी के मंगेतर को इतला मिली कि शहजादी शाही महल के बाग में बैठी हुई है। वो महल से थोड़ी ही दूर एक बड़ी खूबसूरत जगह थी। वहां चश्मा था और सब्जाजार था, दरख्त थे और फूलदार पौधों की बाड़ें लगी हुई थी। चांदनी रात थी। शहजादी और इसका मंजूर नजर हाथों में हाथ डाले बैठे हुए थे कि इन्हें भारी भरकम कदमों की धमक सुनाई दी। वो शाही मुहाफ़िज़ों के नरग में आ गए थे। इस मुहाफ़िज़ को कैद में डाल दिया गया। शहंशाह हरकुल को सुबह बताया गया और मुहाफ़िज़ को जंजीरों में बांध कर दरबार में पेश किया गया। इस पर इल्जाम यह था कि इसने एक शहजादी की शान में गुस्ताखी की है। ये इल्जाम दरबार में बुलंद आवाज से सुनाया गया। शहंशाह हरकुल की शहंशाही सारी दुनिया में फैल गई। मुल्ज़िम ने कहा, शहजादी को दरबार में बुलाकर पूछा जाए कि मैंने गुस्ताखी की है या मोहब्बत की है। और मोहब्बत मैंने नहीं, शहजादी ने की है। ले जाओ इसे। शहंशाह हरकुल ने गर्ज कर कहा, रथ के पीछे बांधो। और रथ इस वक्त तक दौड़ते रहे जब तक इसका गोश्त इसकी हड्डियों से अलग ना हो जाए। शहंशाह हरकुल मुल्ज़िम ललकार कर बोला, तू एक शहजादी की मोहब्बत का खून कर रहा है। इसे दरबार से घसीट कर ले जा रहे थे और इसकी पुकार और ललकार सुनाई दे रही थी। वो रहम की भीख नहीं मांग रहा था। तेरा अंजाम करीब आ रहा है हरकुल। वो चलाता जा रहा था, अपने आप को देवता न समझ हरकुल, जिल्लत और सवाई तेरी तरफ आ रही है। मोहब्बत के इस मुजरिम को एक रथ के पीछे बांध दिया गया और 2 घोड़ों के रथ दौड़ पड़े। महल से शोर उठा। शहजादी ने पेट में तलवार उतार ली है। ये खबर शहंशाह हरकुल तक पहुंची तो उसने किसी रद्द अमल का इज़हार नहीं किया। वो तख्त पर बैठा रहा, दरबारियों पर सन्नाटा तैयारी तक। कुछ देर बाद उठा और अपने खास कमरे में चला गया। वो सर झुकाए यूं कमरे में टहल रहा था। मलका कमरे में आई। हरकुल ने इसे कहर की नजरों से देखा। शगुन अच्छा नहीं। मलका ने रुंधी हुई आवाज में कहा, सुबह ही सुबह 2 खून हो गए, यहां से चली जाओ। हरकुल ने कहा, मैं शाही खानदान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कुछ और ही कहने आई हूं। मलका ने कहा, सरहद से एक असाई आया है। इसने तमाम रात सफर में घोड़े की पीठ पर गुजारी है। इसे किसी ने दरबार में दाखिल होने नहीं दिया। मुझे इतला मिली है। तो वो क्यों आया है? हरकुल ने झंझला कर पूछा, क्या वो सरहद से कोई खबर लाया? मुसलमानों की फौजें आ रही हैं। मलका ने कहा, अंदर भजवा इसे। हरकुल ने कहा। मलका के जाने के बाद एक अधेड़ उम्र आदमी कमरे में दाखिल हुआ। इसके कपड़ों पर और चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी और वो सलाम के लिए झुका। तो तूने महल तक आने की जुर्रत कैसे की? हरकुल ने बादशाहाना जलाल से पूछा, क्या तू ये खबर किसी सलार या नाजिम को नहीं दे सकता था? ये जुर्म है तो मुझे बख्श दे। इस आदमी ने कहा, मुझे डर था कि इस खबर को कोई सच नहीं मानेगा। तूने मुसलमानों का लश्कर कहां देखा है?
حمص سے 3 روز کے فاصلے پر۔ اس نے جواب دیا یہ ایک عیسائی عرب تھا جس نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کو شام سے کچھ دور دیکھ لیا تھا۔ اسی شام 2 اور جگہوں سے اطلاعیں آئیں کہ مسلمانوں کی فوج ان جگہوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کو لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی۔ رات کو ہرکل نے اپنے جرنیلوں مشیروں کو بلایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ مدینہ کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے۔ اپنے کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیا وہاں سب سوئے ہوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہیں سرحد پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سلار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا، اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں۔ وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں، فوراً تیاری شروع کرو۔ ان کا کوئی ایک آدمی، کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ شہنشاہ ہرکل شام کی فوجوں کے کمانڈر تھا، نے کہا آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مجھے سبق نہیں، مشورہ چاہیے۔ ہرکل نے کہا وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ سب کچھ جانتے ہوئے ایسی بات نہ کرے جس نے فارس کے شہنشاہ ارد-شیر کی جان لے لی تھی۔ رومی فوجوں کے کمانڈر نے کہا اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر تھی۔ آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی۔ اب فریض کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کو اتحادی بنانا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر حضرت خالد بن ولید ہمیں شکست دے گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرکل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں شہنشاہ، کمانڈر نے کہا، ارد-شیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا جیسی آپ حمص میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھے مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں، لیکن مقبروں کی طرح۔ اور شیر نے پہلے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا۔ میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے۔ عرض شیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے، کچل دو، مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے کو گیا وہ چلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پہ علاقہ فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے، اور شہنشاہ ہرکل مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں۔ ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں، ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فرائض میں ہم نے اپنی فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جنرلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہر کوئی قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے، لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکاریں گے۔ ہرکل نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے صدیوں پرانی تاریخ ہے، رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت تاری کیے رکھی۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے، آسمانوں اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے روز ہرکل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمرو بن عاص کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے تھے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔
अमरो रजी अल्लाह ताला अन्हु, अमरो बिन आस बड़े होशियार सलार थे। उन्होंने ऐसी चाल चली कि अपने हरावल दस्ते को दुश्मन से टक्कर लेने के लिए आगे भेजा और दुश्मन को घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन शाम की ईसाई अरबों के दस्ते थोड़ा सा नुकसान उठाकर पसपा हो गए थे। अमरो बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु अलिया के मुकाम पर पहुंचे। यजीद बिन अबी सफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने दस्तों के साथ इनसे आ मिले थे। जो ही मदीना के लश्कर के ये दोनों हिस्से इकट्ठे हुए तो रूम की फौज इनका रास्ता रोकने के लिए सामने आ गई थी। मौरखों के मुताबिक रूम की इस फौज की नफरी तकरीबन इतनी ही थी जितनी के मुसलमानों की थी। अब दो मुसलमान सलार इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने रूमियों के साथ आमने सामने की टक्कर ली। रूमियों ने जमकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कदम न जमा सके और पसपा हो गए। तो दोस्तों, यहां पे जब उमर बिन आस अलिया के मुकाम पर पहुंच गए थे, तो जब टक्कर हुई तो रूमियों ने जमकर मुकाबला तो किया था, लेकिन कदम वो अपने जमा न सके, उखड़ गए और वो पसपा हो गए और वहां से वो भाग निकले। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह ताला हमें अपने ईमान में रखे और हमें अपने जंगजुओं की दास्तानें पढ़ने, सुनने और सुनाने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ने, सुनने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।